Nah hinaholongat damang dainang hurian itu hatta jalot tama barita naulisan hatan debata di partangyang atta di bagasa tikion alanita parade rohatta jumolo hita martangyang. Asini roha madi hamu doho dame nasiat Tuhan debata mata do sananakna Tuhan Yesus Kristus do satod di porbadia. Pakulingi mahami marhite hatam na marhuasoi na margugu jalan labohi. Ali jahuba debata ama anak do tod di porbadia ainu nga mangarade roha do pikiran nami lau tumangi hossa. Hatamido na tau si pargugu di hami. Jala pamoto yon natotu di hami dia hanani halomohon ni roham si hangulunon nami. Mananginangi do hami pakulingi mahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Siap barita nauli di hatani debata takas mangatoy do mamakulingi hita bigyota sian opak Musa bidu 14 sian ayat 10 sada satu ayat 10 sia. Opak Musa manang kitab bilangan di bidu 10 sada ayat 10 sia tatangihon ma songonon tar surat disi. Dungin inda jahuba matusi Musa sadia lilingon isahan ni bangsoon ahu. Jala sa dililing nai dang olo na sida porsia diau binahen ni sudita da kana hubayat di tonga-tongana torok ku nama na sida marhite siap bigu atuk jala rede ponok ku na sida jala bahenok ku ho gabe bangso na balga jala gumogo sian na sida dungin nasi Musa matu jahuba bigu ni halak Mesir ma baritai ainunga ditogi hokko bangso on ruar siap tonga-tongana sida marhite-hite hagogo ommo pabon na sida huhut hatai tu halak isi di tanah on akanaung ubege satutu ho ali jahuba di tonga-tonga ni bangsoon nunga pola aduk bohi ho ali jahuba di ida jala obummu marsijongjong di atas nasida jala ho mardala di julo nasida marhitesian obun na marsijongjong ia arian jala marhite-hite api na marsijongjong ia borngin tung surabunu ommu manang nuaing bangsoon songon sahalak jadi dohonon ni bangso parbegu akanaung ubege baritamima songonon ala nasotuk gogo ni jahuba manugi hobbang soon tu bagasan luat naung ni warihon na tu nasida ubain mamotongi nasida di bagasan halongonan nuaing pe say marmulia ma gogo ni Tuhani songon naung ni do ni hatam ay ni mudo nalabas dorohani jahuba jala parasi roha gudang namar pamuati dorohana mida haja hato do pangalausion alaidang luason na maluasian anggo halak parsala sai na luluhonon na do hajahaton ni ama-ama tu akana na rodi suduk patuluhod doho paupaton atong sai marpamuati maroham mida hajahaton ni bangsom hobar tu hinagudang ni asin ni roham ala ni ol bangsom ola ni Mesir doho rasi rasa nuaing ido sahatna salom nah hinaholongat damang dainang hurian itu hatta ha anggina pinaribut horas marihita saluhna tangyang nami di dia pehitan waing maringanan di nama jalo dohot manangihon barita naulion saya totong mahita di bagasak kahipason jala ditupak debata mangulut tahu di paso-paso amin sian opak Musa manang kita bilang di bidu 10 pati nunggu huzahahon di tonga-tongata sian ayat 10 sada 1 ayat 10 sia epistel tamu tuari minggu di tanggal 20 lalu 2026 20 Juni ima minggu patuluhon dung Trinitatis takas episteli di minggu tay laos omano yang gabe jamita di hita di partangyangata minggu ta nang partangyangata marujah di padohan holong nama korhol lasiroha jala patuguhon holong nama korhol lasiroha jala patuguhon kasih yang menggembirakan dan menguatkan kasih yang menggembirakan dan menguatkan padohani tema manang ojahan ni parsaraton takas doi dapot tita baik di Filemon bidusada ayat 4 sampai 1 pitu nagabe evangeliumi di hari Minggu ala epistel menuaing di hita nuaing songoni doho di opak Musa bidu 14 ayat 10 sada 1 ayat 10 sia omoneng nagabe jamita di hipartangya ngata torang do dibayar di si songo dia ma si Musa di opak Musai ya teh kita bilangan nih sebagai uluan di mana jongjong dia dopan ni debata maradopon bangsa Israel nani uluhon nai jongjong ibana marpangidoan papatarhon holong ni roha namangodihon bangsa Israeli di pardosaon nai ala neng uhumon ni debata na sida ala ni parungutunguton ala ni pangisahion doh na mangeraguhon debata na sida gabe mangido holong na siya debata si Musa asa diingot holong ni rohana
asa unang lalu naung sinakapan do pinarbaga ni debata. Jala marpamuati rohani Jehovah. Omma holong yate. Holong na mangodihon na makorhola si roha jala napatuguhon. So ngonido do di Pilemon. Di bidusada atau pasatu pitui. Ima si Paulus jong memediasi mangido tu si Pilemon asa mangodihon si Onesimus. Ima hamba manang naposo ni si Pilemon na melarikan diri sa julo ni si Pilemoni asa di jalo mo mulak di bagasan holong ni roha. Akadamang dohot din ang namasa holong kita di bagasan Kristus Yesus hatay o dunuaing na yung patar berengot sa jamitay laos ido na yung manugunugo hita. Ala na sunido hita na pasti makalomohon holong na makorhol la si roha dohot na patuguhon. Atik pejot ti taon nati akadamang dohot din ya lomoro hana dapotan holong na mangalehon lasiroha doho na patuguhon alay maul ia lau mangulahosa. Holong na mangalehon lasiroha sudah no yang jol mamak kalau mohon yate di situasi do kondisi no yang nate. Ala na gudang dotong holong na justru mabejuk roha. Holong na mabain ia terhirim. Gudang do yate kadamang do denang. Holong na mabain suguni roha. Bahasa bui masa ya kadamang do ne awolo do holong nomor pebuat tate holong do nomor pangasi awolo do holong na berpura-pura manang na parsatokinan alaya kadamang do dai na hita saluhu na dipangi do nuaing jalan aing berengota holong na makorhol lasiroha holong na patuguhon ido di patupa si Musa di jamitata laos ido tong nang di patupa si Paulus di Pilemon laos ido na patar di patupa Yesus Kristus di bagasang nguluta na pada mehonau pada meho kamu pada mehon jol mai doho debata holong ni Kristus si na makorhol lasiroha doho na mangalehon na patuguho kita jolma alani di jamitata di bagasa tikyon sian opa Musa bidu 10 pati dia 10 sada satu 10 sia torang dodisi neng manguhum madebata tu bangso Israel ala ni na pajongjong sugoni roha bangsa Israel. Ala na hurang porse na sida di debata. Ala ni parungutunguton na sida di adopan di debata. Ala ni pangisahyon na sida di debata. Gabenaing manguhum debata tu na sida. Ido banado sa dia lilingon isahan ni bangsoon aw. Jalan sa liling nai dang olo na sida porse diaw. Binahen ni sudi tada akan nahubay di tongatonganan. Umma. Saya sokong na terhirim debata hati di sikap ni bangsa Israel. Nunga di patupa debata saluhu na di jolo na sida hagogodo waso na paharuar bangsa Israel sa Mesir siat tangan ni Firaun nagugui alay di papatar debata unggogo do tangan ni debata na paharuar honda sida ay so nalamar porang bangsa Israel menaluhon Mesir manang Firaun uban na buhay na sida haruar sa hatu bana ni alay hagogodo waso ni debata do huaso na do na paharuar honda sida alay tong dope dan hot haporsian ni bangsa Israel di debata nagugu jalan namar huasoy holan adong barita sian pengintai taringot tu keadaan di tanah Kanaan 10 halak na sida di babor hati alay 10 marbarita madok tutudo nian anggotano kanani haboran ni susu do situat ni luba ay baga suasuanan napu tanoi gari aka anggur pedisi dang tertuhu ala ni belga-belga naninna. Alai tu somungki do bui masuk hatai ninna. Ala ni aka bangso na miad disi aka jol managuguru pamatang na belga do ninna. Aka raksasa do di sinin. Sialang jol maru namu sehat di patu butu. Gabi mababiahato jala babir bangso Israel. Gabi sampai pola do di dok nasida mulak mana sida neng angkaton nama gabi sada pemimpin lamu beuna sida mulak musi tu Mesir om mati akadamang dohot deunang jol mai ya teh mamereng tu persoalan jala gabi mabiar dang berpikiran optimis teh alai pesimis ya bagaimana cara pandang kita terhadap sesuatu masalah bangunlah pikiranmu yang optimis. Bangunlah pikiranmu yang positif.
Odo nari kota tia kadamang doho dena. Bagaimana kita punya sikap pemikiran melihat dari sudut pandang Allah untuk setiap persoalan, maka kita akan boleh bangkit dan semangat. Kalau hanya dengan sudut pandang manusia, maka kita akan pesimis. Pasti cara kita melihat sesuatu masalah itu, kalau kita pakai pemikiran manusia, kita pasti akan mengeluh. Pasti kita akan mengerang kesakitan. Takut jala lomos. Odo na yang napatar sa bangso Israeli. Ido ba na do, tumagom mamulak. Tumagom ma balik musa itu Mesir. Jo na iya te jol maya te kadabang do dainang. Pitor lomos, pitor babiyar dang diingot na dinggan nong binan ni debata. Dang diingot akala siroha do hagugo do haso ni debata. Lo do songon niya te. Di tonga-tonga ni rumah tangga pe boy masa dia te. Ola rona haciti tormangido mulak. Pauda kau tu jauh ni bapakuin. Tapi ya tiki na taboy so diingot ate. Tiki denggang ngulu na rakdo amatai. Saya mekelekel do jala saya lastrohana. Alehola roha molong no marsai amatai. Ola begitu tormangido mulak. Manak sebalik na. Ola do sokuni. So ina matabu na pardonganon na doho inatai. Tiki poso alai hola sodapo dari bagas rohana siya ninatay pitori tinggal hunin. Odo juk masa te. So kuni bangsa Israel kadamang do day nang. Ido bahen na songon na patar tarida rimas ni debata di pandohan na tu si Musa. Asa na nguhumon na bangsa Israel. Adong do niyan tabota te. Si Joshua do si Caleb. Mangalehon panorangion na postip do pos marohatta mulu di batado dong atta pasti hamonak konota deh taring anak kita di tanah kananin ale justru gabiaha sampai neng dilempari bangsa Israel dong go si Joshua do si Kalebi alani do kadamang takas mapangatoion ni debata tu si Musa pamakulingion ni debata tu si Musa Redde ponokku namai bangso Israelinin jala bahenokku ma ho gawe bangso nabalga jala gumugo siya nasidin ala di sido patar holong ni rohayat ya kadabang do dena dang terlena si Musa di padohan ni debata mabay ni mana gawe bangso nabalga manang bangso nagumugo alay diod dihon ibana do bangso Israeli dipangido do asini rohani debata dipaingot do asini rohani Tuhani tu bangsa Israeli ngasongoni pabahenammu tu bangsa Israeli sudi maboto naho manugihon marhite hagugod do hasomi bohama dohonon nihalak artinya dari sudut Tuhan itu dia datang daksian hasit tongan di bangsa Israel ni banaro mangido tu debata ate jala di sido holong ni roha nama korhon lasti roha doh na patuguhoni ate dang didok si Musa toho ni Tuhan pamate mana sida apalagi ala nunga dibege benok ko bang sunabalgen dang pitor gabe itakku pibana dang pitor diahuti bana yate toho Tuhan pamate mama ena jugulan dang ninna si Musa te sebagai pemimpin sebagai uluan saya totong do mangodihon bangsa Israeli. So nito nakita kadamang do nang olo do gabi hitaro madjehon akan natauluhoni. Gabi hitaro madjehon akan gotatta. Olo rada karu songon na nituduhon na itu akan gotatta la gabi. Biar kita tergeser posisi kita, biar kita gabi alot gabi saingatai olo do gabi kalau naruh kesempatan madok nang pakalor ritor kita berjulu mendatangkan hati. Ini loh Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Allah yang gosi Musa dang pitori takku bibanai hatan itu ni hubahem peho bang sunabalga umogo peho sana sia dang ite om maholong na sumar pabuati om maholong na tetap komit ate di nasihat Tuhani akadamang doho dainang di papatar si Musa dong holong ni roha nama korhon las ni rohai jong do ibana mangido hotu de bata mangidohon asini rohani de mata do ibana
Da perlebas ni roha doho Tuhan. Da hodo de bata na marhuasoi, na mangasihi. Da sa marpamuati do roham. Diaka parsalainin. Las ido tong dipangido. So nido si Paulus. Tu si Pilemon nate. Ala dihormati si Pilemon do si Paulus ipakke do hahormaton nai. Lau perlu aku kalak do. Dang papatar ho kuaso lau pamatehon. Dio dihon ibana do si Onesimus si. Dung diajari si Onesimus song dia marpangalaho. Gabe boy may mana dijamin mula mo itu si Pilemon. Natape na hiya mangago si Onesimus. Natape hiya si Onesimus mabejuk rohani si Pilemon. Ala di paulak. Tu si Pilemon mo si Onesimus si. Asa dapotan asini roha do holong. Si Onesimus sian si Pilemon. Akadamang doho denang. Idotong natapakilaho sa Kristus si. Dapotan asini roha hita sa Kristus si. Iba na mangodiho kita lobi siya si Musa, lobi do siya si Paulus. Mangodiho kita di pardosaw do diaka haurangatay. Asa dapotan asini roha hita. Dapotan haluaw do hangulua kita. Alanido holong nama korolasi roha ikonido papatarota. Holong nama korolasi roha dang marpabuat dang marsipalesem. Alay tutu takas do mangodihon. Debata parholongi. Olo do ibana. Sumurut siyan dosa nai, siyan uhum nai. Siyan rimas nai. Asa makorhon. Haluaon. Di bangsa Israel. Akadamang doho dinang nama saholong kita di bagasan Kristus Yesus tuhatay. Tadda matong. Holong ni rohani Kristus si. Sotung di dokoko. Nga pabalgahu do sakon. Nga pabalgahu hajahatokon. Dang tu betu haki makaholong yaw. Dang adong behaluaw dia sotung nimu. Ubalga do holong do asni rohani Tuhani. Asal marmahamu baun ni roha maho. Roho madopakon ibana. Unang mamangasahon gugum. Unang mangasahon hasit tongamu. Alay mangasahon asni rohani Tuhani. Dapot tom maibana. Jalo masin rohanai. Dapot akaluaw maho disi. Dapot akalu hangoluam maho. Ingok ma. Si Musa mangodihon bangso Israeli da dopan di debata. Papatarot tamaroha si songoni di bagasang nguluta. Say roha na marpangodianom ma jupang jala dapo sa bagasang nguluta. Mulo dapotan asini roha do holong ni roha ni Tuhani hita. Papatar may jala hanguluhom may. Tuak kanasing unang do hita dapotan asin roha. Aledang buhay hita pangulahon asin do holong ni roha nang tuak kahumaliak kita. Asa do talak tong marhiteho na o marhiteho kamuna. Didahalak. Ditadahalak. Iya tuhatay. Ima Tuhan na mangasihi na marholong ni roha na paluahon doho na panguluhon. Adi do si Musa do. Dohonon ni halak manon. Dang tuk huaso ni debata jahuba mabunda sida tuluat nabi naga bagahon nen. Iman dohon alakin. Siap pihak ni debata. Sian parasin rohan ni debata. Sian hagugo dohason debata. Ido di pangasahon si Musa mangidohon tu debata. Alani tahanguluhum mabarita na uli. Saya pangasahon masih ni rohani debata. Botoma. Holong nasihat Tuhani. Ima holong na paluah doho na panguluhon. Asian na doho. Asian na dohaw. Jala tutong ma. Mardalam mahita. Di ngulu tahun. Asa sahat kita. Tuha bauran ni susu doho setuat ni lubay. Di bagasan nguluta. Ima pasu-pasu. Haluaw doha nguluan nasihat Tuhani. Amin.